Ni si sir kay political ni si sir. Oh, kani yun. Oh, sa may mga. Ako piliyon na ni sir, kani yun oh. Team Duterte. O Team Duterte yun, kay Mindanao man ko. Kinsa may mo ang number 1 isulat ya? Number 1 ako si Bato. O dayon si Kuan, Bongo. Kani si Kuan, kani oh. Kani attorney. Oh, attorney. O kani. Saan nga, Juan? Linoboy TV. Oh, siya. Dili ni pick. Dili na pick. Ha? Survey lang, survey. Survey lang sa pagka-senatorial. Team Duterte, Team BBM. Duterte, solid. Solid. Solid no sa YouTube na ni. Kali survey. Duterte. Kailan na mo silang team? Oh. Wala na. Oh, so makalimot mo silang team ha. Siyam na kabok. Kung na team niya, Duterte. Marcos, Duterte. Sunod 2028 nana. So, sir. Ha? Ayun na picture ba pangatang yun para maklaro. Klaro na yung kuan, paabot na ang kuan. Makalimot ya tao kaya. Kinsa ka to na ba? oh, ikaw na Basta solid mo sa Duterte mo. Solid. Nas matanaw. Tika mo ma'am. Oh, sa YouTube ra ni ma'am, ako lang i-survey. Okay. Survey lang na akong senatorial survey. Shout out to. Shout out Click Squad. Click Squad. Guadalupe, Cebu. Okay. Sa YouTube lang ni Sir Linoboy TV. Oh, Linoboy TV. Duterte, boss. Duterte. Duterte. Shout out mo sa YouTube ni. Shout out kay Loris Ramos. Ha? Loris Ramos. Loris Ramos. Oh, iskila dong. Sigay. Ay, kating classes mo. Shout out ko ng isa duha. Okay, salamat dong. Oh. Sir, may hapon. Survey lang to sa senatorial. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Ikaw ma'am. Duterte, ikaw ma'am. Duterte. Solid Duterte. Kamu ma'am. Oh, sa YouTube na ni ma'am. Duterte tanan. Oh, Duterte. Kamu sir? Duterte. Ha? Di ka walay BBM no? Oh. Sa YouTube na ni. Solid, iwatanaw. Senatorial survey ni sa Team BBM, Team Duterte. Oh, ka sir. Solid mo Duterte. Shout out mo sa YouTube na ni. Shout out. Oy, shout out sa DCOkay. DCOkay. Sa okay suroy mo rin DCOkay oh, daghang kayo tag 10 pesos na lang oh. Tag 10. 10 na lang. Oh, tanawa dugukan ang tag 10 sa kayo. Oh, solid mo ma'am sa Duterte mo ma'am tanan. Oh, Duterte mo tanan. Oh, sige, salamat. Ngayong hapon sa tanan no. Natakaroon diri sa Matanaw, Davao del Sur. Napadpad ta diri no, diri ta magkali survey. Pagka kuan gyapon kining senatorial survey. Team BBM at saka Team Duterte. Oh. Matanaw man na dia, multipurpose. So nga tong ikali survey diri. Yan. Team Duterte o Team BBM. Tanaw na to og kinsay kusog no sa pagka senatorial diri sa Davao del Sur. Matanaw na padpad ta diri. Diserta magsugod. Salamat dito no, magpasalamat ta sa atong mga viewers, sa atong mga subscriber. Sa ilang tuloy-tuloy na pagtanaw sa tuang sa tuang YouTube channel sa Kalye Survey. So sa wala pa naka-subscribe, subscribe mo no. So, kaya visit na mo sa atong FB page. So unahan tuyok ta diya sa palengke atong i-try diya. Matanaw mo na diya. So good ano, ug Kalye Survey dire. Ato lang respeto no kinsa gay kusog dire. Team BBM ba o Team Duterte sa ato ang YouTube channel. So survey ra ni no, duwaton lang nato unsay resulta atong Kalye Survey. So, Sir, pwede ta mo makali survey lang sa pagka senador. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Duterte na, tuloy survey. Tayo na survey ka, sir. Survey lang. Hello? Sa YouTube. Kain survey. Duterte team. Salamat. YouTube lang ni sir. Sige. Okay. Solid Duterte daw rin. Ingon to si sir. So, ilang ato lang i-try yung survey no. Try lang nato survey. Pero no. Palingkim ni Dio. Ako dali tao rin.
Sir, sorbi lang sir. Sorbi lang, kali sorbi. Team Duterte, Team BBM. Wala, undecided ka. Ikaw ma'am, sorbi lang, sorbi. Kali sorbi sa Team BBM, Team Duterte. Sorbi lang sa senatorial. Wala, pass. So, try lang nato no. Ato lang respetoon ug sa ilahang mga istorya no. Kibuloy dako kayo kuan kibuloy diri campaign na kuan niya. Poster niya. Ato lang i-try. Tak suga sound say. Sorbe ra nino atong dawaton lang og minsan ilang mapusuan. Ako kay poster kibuloy Sir, imuntag. Sorbe lang. Sorbe sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Ikaw sir? Duterte? Ikaw sir? Duterte sa YouTube rin ni sir Shoutout sir, shoutout. Shoutout mo ikaw lang. Linoboy TV. Shoutout sa Matanaw. Ikaw sir, sa'yo mo Duterte, solid. Solid Duterte. Okay. Salamat sir. Tama sir. Kali sorbi lang. Team Duterte, Team BBM. Duterte, solid. Salamat. Pimili mo na kuan sir. Boy. Sa isa gatos na isa o kulang. Ana yun. Kusog kayo sir. Dito sa giralihan ni BBM sa Carmen. Akong gisorbe, si Rowan mas BBM dito. Ano yung boss? Linoboy TV Shoutout sir Shoutout sa mga pamilya. Shoutout sa mga taga Matanaw. Sorbe lang ko diri ba? Bansalan. Duterte. Salamat sir. Okay kayo. Okay no. Nita oy. Tawid ta kay murag init man rin. Papor guys sa init. Kita ato sorbihon na yung mga tao rin. Nita dia oy. Sir, sorbi lang sir. Kali sorbi. Sorbi pagka senatorial. Sa inyo Team BBM, Team Duterte. Sa YouTube rin Duterte, ikaw sir. Shoutout mo sir, sag namin shoutout. Sa Sabi ko sa mga kauban niyo, doktor. okay, salamat sir. Solid mo Duterte. Okay, salamat. Derita. Tama ma'am. Sorbi lang, pagka senador. Sa inyo Team BBM, Team Duterte. Duterte. Okay, salamat. So wala gyud makakapigil daw ingon si Manong. Team Duterte gyud daw sila. Usog king sounds likay ta dia kay saging sounds Ming hapon. Sorbe lang ko sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Ikaw sir? Sa kuha, Duterte ko. Duterte. Taga Mindanao ko. Ikaw sir? Ma'am? Undecided si ma'am? Undecided na siya. Alanganin pa. Alanganin pa. Shoutout mo siya sa YouTube rin. Isa man. Duterte. Basta Mindanao. Ama sir? Kali sorbi lang. Sorbi pagka senatorial. Senatorial sorbi. Team BBM, Team Duterte sa YouTube. Sama nyo Wala, undecided? Wala kami. Undecided. Salamat. Layo pa. Sige, salamat. Ikaw sir? Duterte sir. Sakit sir. Wala pa. Wala pa. Duterte, ni Marcos, Duterte. Okay. Palengke diri tas palengke. Diri kita yun. Bastang inita no. Init kayo. Nanatay mga pipila ka mga gipangutan na sulin lang yapon Duterte no. Wow, matanaw. Pinaka proper nila ni Dre no. Pero pasang inita kaya lang alas 2 pa sa hapon.
Tuloy-tuloy lang yapon niya itong survey, no? Ay, sayang man kayo. Ma'am, pwede ito mo survey lang, kali survey. Pagka senador. Ikaw, ma'am. Mas ma'am. So, tuyok lang ta, no? Tuyok. Tuyok lang ta. Oh, na. Kali survey. Sa senatorial. Ini si sir, kay political ni si sir. Oh, kani yun. Oh, sa may mga. Ako piliyon na ni sir, kani yun o. Team Duterte. O Team Duterte yun, kay Mindanao man ko. Kinsa may mo ang number 1 isulat ya. Number 1 ako si Bato. O dayon si Kuan, Bongo. Kani si Kuan, kani o. Kani attorney. Oh, attorney. O kani. Siyam gyud. Dili ako mag-pick up ko kani ni na. Na. Sa YouTube rin ni sir. Oh, shout out sir, sa kanahan ka. Shout out sana. Sa Kali Survey sa Linoboy TV. Linoboy TV, ato lang bisita lang. TV. Oh. Upload ko na niya. Kamo ma'am, unsa may niyo ah? Team Duterte, Team BBM. Solid. Duterte. Solid sir. Oh. Solid. Salamat sir. Team Duterte jud diri. Atong i-try og tanatog pakita na to sa mga tao na solid yun ang Mindanao. Okay, ikaw sir. Survey lang, survey. Sa senatorial survey. Team Duterte, Team BBM. Duterte, salamat. Sa YouTube rin niyo, so gusto ko matanaw. Wala, hutdan ko. Salamat. Linoboy TV. Linoboy TV. Oh, Linoboy. Oh. Ini. Sir, may hapon. Survey lang ko sa senatorial. Wala mo? Team BBM, Team Duterte. Adi man ko magboto diri. Adi ka boto. Okay, salamat. Wala makawan sir. Wala ma-rehistro. So, mo na no. Uyok lang ta diri. Tahan na lang ta. Sir, survey lang. Kali survey pagka senator sa inyo ah. Team Duterte, Team BBM. Siyempre, Team Duterte. Team Duterte ka mo ma'am. Duterte. Oh, sa YouTube rin ni ma'am oh. Ako lang i-survey. Okay. Survey lang na akong senatorial survey. Shout out to. Shout out Click Squad. Click Squad. Guadalupe, Cebu. Okay. Sa YouTube lang ni sir oh. Linoboy TV. Oh, Linoboy TV. Kali sir. Oh. Sa Matanaw ni, survey. Ikaw ma'am, survey lang. Sa senatorial. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Kanang dulas dughan mo. Solid juga Duterte. Okay. Okay, salamat. Wala pa ba daghang tao diri mo? Sunahan, daghang tao diri. Dito. Diri po, parkingan. Parkingan na diri ko. Oh, diri ko palengke. Inita eh. Wala pa kay tao no kay pastang inita god niya kaduha. Plus 2 pa sa hapon. Sarado man yung mga palengke diri. Tuloy yung tuyokon, di man ta swito diri. Langyaw malanta diri. Atong sulayan og survey. Yun yung mga pipila ka mga tao. Sir, pwede ka ma-survey lang sa senatorial? Team BBM, Team Duterte. Duterte si sir. Salamat sir. Tuyok dito. Ta dito. Umili lang tanong daghang tao. Og daghang tao dito ta. Dire kay may tao dire. Tuyokon lang tani. Tanaw to asa ko to ba nga to ang survey no. Dire ta na isa ka truck dire. Oh. Katulay try dire. Sir. Dire ta. Hoy. Ma'am, may hapon ma'am. Survey lang ko sa senatorial. Sa inyo Team BBM, Team Duterte. Wala pa mo? Sige, wala pa ikaw sir. Duterte mi boss. Duterte. Okay, Duterte. I-shout out mo sa YouTube ni. Shout out kay Loris Ramos. Ha? Loris Ramos. Loris Ramos. Oh, eskwela dong. Sigay. Ay, kating classes mo. Shout out ko lang isa duha. Okay, salamat dong. Oh. Diri mo dong tanamay sa Linoboy TV. Oh. Linoboy TV ba sa Kali Survey? Para makita ninyo yung dagway dito na cutting classes mo.
May pakipalo, pilyang. Oh, pilyang. Palo uno, sa dua dah. So, dirita sa mga tuda. Tuda niya. Oh. Malipayong Park. Dara. Sa gitna Duterte. Sorbi lang, sorbi. Sorbi lang sa pagka-senatorial. Team Duterte, Team BBM. Duterte, solid. Solid. Solid no sa YouTube ra ni. Kali sorbi. Duterte. Kailan mo silang team? Wala na. Oh, so makalimot mo silang team ha. Siyam na kabok. Kung nala yung team niya, Duterte. Ah. Marcos, Duterte. Sunod 2028 nana. Oh. Ha? Ngayon na picture ba, pangatang mo para maklaro. Ah, klaro na na yung kuan. Paabot na ang kuan. Makalimot ba yata sa kanya? Kinsa tato, Oh. kinsa na ba? Basta solid mo sa Duterte mo. Solid. Nas matanaw. Solid ni matanaw. Salamat sir. Sorbi lang ko sa kuan. Tanaw mo sa YouTube, shoutout mo. Oh. Sa YouTube ra ni. Amo sir. Duterte mo o BBM? Oh, Duterte. Duterte solid. Ah, Duterte. Solid gini. Tuyok lang ko ni sir. Salamat sir. Ikaw sir. Duterte. Salamat wagi. Ikaw sir. Daog na no. Daog na ato lang sorbi. Oh. Oh, sige, salamat. So solid. Yo. Sir, survey lang, kali survey pagka senatorial. Team BBM, Team Duterte. 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 Salamat. Siruhan man siguro si Kuandre, suruhan si BBM dire. Sige lang, ato lang i-try no, respeto lang nato. Kali survey lang, survey pagka senador ning maabot na eleksyon. Team BBM, Team Duterte. Duterte, ikaw ma'am. Duterte ka sir. Duterte, oh. Sa ganahan mo na sa YouTube rin eh. Kali survey sa YouTube. Shoutout sir. Oh. Shoutout sa taga-kon. Salamat sir. Oh ma'am, survey lang. Team Duterte, Team BBM. Undecided? Okay, salamat. Mga ano, nag-iuban na wala pa gyud sila sa political nita uyok ng tadribe ita puro maak man ng kwan mamaak man ng kainit pero ubay-ubay na itong gisorbe no ubay-ubay na itong gipangutana sus lingking na dia ma'am sorbe lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte. Duterte. Kaos ka ma'am. Salamat sir sa YouTube ra ni sir. Salamat sir. Ay na kinsa niya, Juan. Linoboy TV. Siya. Dili ni pick. Dili na pick. Ha? Nakita ka dito niya, ako i-upload ni sa YouTube. Salamat. Dili kay. Solid ka sir, solid. Ma'am, survey. Kali survey. Pagka senador, Team BBM, Team Duterte. Survey rin sa YouTube. Undecided? Darita. Sir, may hapon. Survey lang ko sa senatorial. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Ikaw ma'am. Duterte, ikaw ma'am. Duterte. Solid Duterte. Kamu ma'am? Sa YouTube rin ni ma'am. Duterte tanan. Duterte. Kamu sir? Duterte. Ha? Di ka wala BBM no? Wala. Sa YouTube rin eh. Solid. Watanaw. Shoutout sir. Shoutout. Ari ini. Selamat. Selamat sir. Okay. Sulit. Siruhan si Kondiri. Siruhan si BBM. Ubay-ubay naman gini atong gikuan.
karon ding tulog ko man. Ka sir, survey lang Sama na? sa senatorial Duterte. Duterte. Sir. Ka sir, senatorial survey wala. Samanta, tuyok ta dito. Kainita man. Tuyok lang ta diri. So ubay-ubay naman ginatong panguntahan na sulok-sulok naman eh. Sir, may hapon, survey lang sa senatorial, ma'am. Team Duterte, Team BBM. Neutral, ikaw sir. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte, solid sir. Salamat, salamat. Kamu ma'am, survey lang. Sa senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte. Ikaw sir. Duterte, solid. Salamat sir sa YouTube na ni. Lag, sa isa na to. Lagyan, Team Duterte. Ganyan tulo. Kung try. Sir, pwede tamo ma-survey sa senatorial? Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Duterte. Ikaw sir. Duterte. Solid sa survey rin sa YouTube. Duterte ka sir? Solid. Ikaw ma'am? Sa YouTube rin sir. Sa ganahan kamang tanaw. Linuboy TV. So wala tayo lang madungog. Puro Duterte tanan rin sa matanaw. Solid. Kamu sir? Survey lang, survey. Pagka senatorial. Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Team Duterte. Ikaw sir? Okay, salamat. So solid yun no. Walay paglubad si Team Duterte. Di na mangumpanya sila ko Andre. Sir, may hapon. Survey lang to sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw sir? Duterte. Kamu ma'am? Solid. Shoutout mo sa YouTube na ni Linuboy TV. Shoutout kay President Duterte. Kamu sir? Senatorial survey kay Duterte. Solid. Salamat sir. Sino? Sir, pwede ito mo ma-survey sa senatorial. Senatorial survey lang. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw ma'am. Solid. Ikaw sir? Duterte yapon. Salamat sa YouTube na ni sir. Survey lang na to. Kamu ma'am, survey lang sa senatorial. Duterte. Solid sila ma'am. Ikaw ma'am, Duterte. Kamu sir? Hello daw guys. Senatorial survey lang. Wait ako. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ha? Sir? Ikaw sir? Sino mo? Duterte. Shoutout sir. Sa YouTube rin eh. Team Duterte. So kan sir, Duterte gitu ya. Selamat sir. Oke. Sir, survey lang. Survey sa senatorial. Sa inyo Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw ma'am, sa'yo ma'am. Undecided mo? Sige, salamat. So dah, kanaw kayo kay diri. Sir, survey lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Ikaw sir? Survey sa senatorial. Sa mga dia, Team BBM, Team Duterte. Duterte, solid. Brigada. Survey rin sa YouTube sir. Ikaw sir? Sama sir. Senatorial survey. Ay Team Duterte. Team Duterte, solid. Ikaw sir? Solid. Hey. Senatorial survey. Duterte. Okay. Nawag ka mo ma'am. Survey lang sa senatorial. Dili lang sa. Nawag sir oh. Re. Tara. Senatorial survey ni sa Team BBM, Team Duterte. Duterte din. Oh, ikaw sir?
Sulil mo Duterte. Shout out mo sa YouTube na ni. Shout out. Oy, shout out sa DCO kay. DCO guys. Sa okay suroy mo rin DCO kayo, daghang kayo tag 10 pesos na lang oh. Yes. 10 na lang. Oh, tanawa dugukan ang tag 10 ang kayo. Oh, sulil mo ma'am sa Duterte mo ma'am tanan. Discount to 5 na lang. 5 na lang Duterte mo tanan. Kaya ipakapinisa basta Duterte. Oh. Kapinisa sa channel niyo, boss. Linaboy TV. Oh. 5 na lang kuan mo, Team Duterte. Oh. Duterte mo tanan. Oh, sige, salamat. Salamat. So, dirita no. Tuyok lang tanan, ma'am. Ikaw. Senatorial survey. Sa'yo mo, Team Duterte, Team BBM. Wala kayo ng pilihan. Ikaw, sir. Wala. Okay. Mga na ano. Dito tano, diri na ta mo gawas, tikas. Ora na ano, ang ato ang kalisurvey. Sa pagkakaroon, ubay-ubay na gid nato ang gipangutana. Team Duterte ug Team BBM naata karon diri sa sentro sa kwan. Matanaw. Pinakapalingki nila. Nya kay alas 2 hapon pa man, basta inita. Alas 2 hapon pero wala pa kay tao, ubay-ubay. Nya tinggawas na niya mga alas 4. Wala na ang atong survey ni abot na siguro ni og 25 minutes. Di ato tason kay mo ato tagbansalan. Survey ta dito sa Bansalan. Mo lang gyapon no. Senatorial survey. So wala tayo lang madunggan, puro Duterte yun. Siruhan man si Team BBM. Ato lang ng respeto no kay kini ay survey lamang ni sa YouTube. Pero mao ginang ilahang napusuan no si Tatay Digong. Nya ato lang respeto kay nakita magin nato na puro Duterte tanan ang ang nigawas. Kaya lang ba ang ilang ipang istorya. Duterte man gid daw. Solid gid daw sila. Wala gid daw sila paglubad. Mo na ato lang ng respeto. Unya sa mga wala pa naka-subscribe sa tuang channel, ayaw mo kalimot pag-subscribe, support sa atong YouTube channel, labi na sa atong FB page. Linaboy TV lang yapon. Unya tuloy-tuloy lang yung pagsuporta no. Tuloy-tuloy lang yung pagsuporta sa atong YouTube channel. Para tuloy-tuloy po niya ang atuang kali survey sa atuang senatorial. Kung sa takutob no. Atong survey ning Mindanao. Napadpad man ta karon diri sa Matanaw, diri sa atong kali survey. Ug diri ra ko to no. Tos Linoboy, YouTuber ng bayan. Peace.